Amen. C'est avec ce même thème que nous continuons aujourd'hui. It's the same topic that we'll continue today. Mais aujourd'hui, But today, nous allons utiliser un sous-thème we'll use a subtitle qui dit that says, ne touchez pas à la part de Dieu. do not touch on the part of God. Dis à ton voisin, ne touche pas à la part de Tell your Dieu. neighbor, don't touch the part of God. Dis encore, ne touche pas à la part de Dieu. Tell him, do not touch on the part of God. Gloire à Jésus. Glory to Alléluia. Jesus. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 12, We are in the book of Romans chapter 12, le verset 2. verse Et 2. puis, nous sommes dans le livre, nous allons utiliser encore le livre de Josué, We'll be in the book of Joshua, chapitre 7, chapter 7, le verset 1er à 5. verse 1 to 5. Et nous allons jumper. And we'll jump. Nous allons prendre le verset 11. We'll take the verse 11. Nous allons jumper. We'll jump that. Nous allons prendre le verset 19 à 21. We'll take the verse 19 to 21. C'est une longue lecture. It's a very long lecture. Mais tu pourras lire à la maison, You can read it at home. faute de temps. Because of time, Je pris seulement les parties essentielles. I only took necessary parts. Alléluia. Amen. Nani Mokonzi. Yes. Nos lecteurs sont là. Vous pouvez venir. They can Gloire come à forward. Jésus. Glory to Jesus. Gloire à l'agneau. Vous pouvez commencer par le livre de Josué. You can You don't start need with the to book of read Joshua. Romains chapitre 12. Commencez par Josué, le chapitre 7. Gloire à Jésus. Josué chapitre 7, les versets 1 à 5, Yes. 11 et Yes. puis 19 à 21. Très bien. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Camir, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Éven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. 3. Ils revirent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 4. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. 5. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivèrent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris les choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. 19. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. 20. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. 21. J'ai vu dans les butins un beau manteau de Shinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent en dessous. Parole du Seigneur. Amen. I read in the name of Jesus. Amen. Joshua 7 from verse 1 to 5.
But the Israelites were unfaithful in regard to the devoted things. Achan, son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of them. So the Lord's anger burned against Israel. 2. Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near Beth-Even, to the east of Bethel, and told them, Go up and spy out the region. So the men went up and spied out Ai. 3. When they returned to Joshua, they said, Not all the army will have to go up against Ai. Send 2,000 or 3,000 men to take it, and do not weary the whole army, for only a few people live there. 4. So about 3,000 people went up, but they were routed by the men of Ai. 5. So who killed about 36 of them? They chased the Israelites from the city gate as far as the stone quarries and stuck them down on the slopes. At this, the hearts of the people melted in fear and became like water. 11. Israel has sinned. They have violated my covenant, which I commanded them to keep. They have taken some of the devoted things. They have stolen. They have lied. They have put them with their own possessions. 19. Then Joshua said to Achan, My son, give glory to the Lord, the God of Israel, and honor him. Tell me what you have done. Do not hide it from me. 20. Achan replied, It is true. I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done. 21. When I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver, and a bar of gold weighted 50 shekels, I converted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath. Amen. Amen. Nous donnons gloire à Dieu par nos acclamations. Acclame pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est Ngwezali? Are we joyful? Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, le dimanche passé, last Sunday, je vous ai parlé I spoke about de Rahab, la prostituée. Rahab the prostitute. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que Rahab, I said Rahab, c'était la femme que Josué avait, ou Dieu avait choisie it's the woman that God chose pour envoyer 2 espions à Jéricho to send 2 spies in Jericho afin d'explorer Jéricho. to explore Jericho. Et je vous ai dit que Jéricho, I told you Jericho, c'est l'image du monde. it is the image of the world. Alléluia. Amen. Dieu était prêt à détruire le monde. God was prepared to destroy the Avant world. la destruction, Before the il destruction, devait d'abord envoyer les espions. he had to send spies. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit, ces 2 espions And I told you those 2 ne spies. représentent que la parole et la prière. It is representing the word and prayer. Alléluia. Amen. Avant que Dieu puisse détruire quelque chose, Before God destroys something, il envoie toujours les espions he always sends pour spies annoncer to announce ce qui viendra. what will come. Alléluia. Amen. Aujourd'hui aussi, And today as well, les hommes de Dieu the men of God sont aussi des espions were also que spies Dieu envoie that God pour sends t'avertir, to confront you, te dire que Keba, to tell you be careful. mokilezo kenasuka. The world is going to an end. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je crois que c'est ok na YouTube. But I believe when you go on Tu verras YouTube notre prédication de la fois passée. to follow our last week's J'ai beaucoup preaching, de choses à expliquer aujourd'hui. I have a lot to explain C'est today. pourquoi je cours derrière le temps. That's why I'm running after time. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, suivez-moi attentivement follow me et carefully, vous allez comprendre beaucoup de choses que nous les disons. and you'll understand lots of Mais things on that we dirait say, que nous les disons par ignorance. and we say it with ignorance. Moussa Nzambe, can you move that? They are risking not to move a little bit forward. Just that's fine. Thank you. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé And what happened? lorsque Josué a conquis Jéricho? Once Joshua conquered Jericho, Ils ont dit possession de Jéricho. they took possession over Jéricho Jericho. n'était pas une petite ville. Jericho was not a small town. Jéricho était une grande ville. Jericho was a big Mais town. comme Israël, As Israel, par définition, its definition veut dire means armée de l'Éternel. army of the Lord. Israël a combattu Israel fought contre plusieurs ennemis. against many Et enemies, Israël a été victorieux. and Israel was victorious. Pourquoi? Why? Parce que Israël Because Israel marchait avec Dieu.
was walking with God. Ils avaient l'arche They had the ark avec eux. with them. Et l'arche, And the ark, c'était la présence and is the de presence Dieu. of God. Donc à tout moment, Israël allait au combat. And every time Israel was Dès going to qu'ils battle, arrivaient, as they arrived, ils avaient la victoire. they had victory. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé dans le Seigneur. As beloved in the Lord, Can you close? Le monde les a dérangés, votre kit, ça. J'aimerais que vous me suivez I attentivement. want you to follow me attentively. Alléluia. Amen. Alors Israël était armé de l'Éternel. Israel was an army of the C'était un Lord. peuple que Dieu avait choisi. It was a people that God Mais chose. vous allez comprendre à notre temps actuel, And you will understand in our time, in the Israël present, physique n'existe plus. the Israel does not Aujourd'hui, nous exist. sommes Israël en esprit. We are Israel in the spirit. Alléluia. Amen. Donc lorsque je parle d'Israël As I aujourd'hui, speak of Israel tu today, dois comprendre que le véritable you Israël, have to understand that c'est the true toi Israel et is c'est you. moi. It's you and Alléluia. I. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Israël marchait toujours avec Dieu. Israel was always working with God, Et il gagnait les combats. and they were winning the battles. C'était devenu comme une habitude. It was in habit. Ils savaient toujours que lorsque nous allons au combat, They knew that every time they go nous into avons battle, Dieu avec nous. we have God with Peu us. importe la grandeur de l'ennemi, No matter the greatness of nous our les enemy, mettons par terre. we will make their downfall. Alléluia. Amen. Or, c'était une erreur. And that was a mistake. Église, écoutez-moi attentivement. Church, listen to me carefully. Bamesanaka na nzambe te. Do not get used to Je God. dis bamesanaka na Do nzambe not get te. used to God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont conquis Jéricho, Once they conquered Jericho, parce que leur destination because their destination était Canaan. was Canaan. Bien aimé, sur la terre, Beloved, on this earth, notre destination, our destination c'est le ciel. is heaven. C'est le ciel. It's heaven. Mais pendant tout notre parcours, Along our journey, nous allons rencontrer les ennemis. we'll meet enemies Oh, il faut tobundana bango. that we have to fight Mais against, tout ça ni tolonga and we have to bango. conquer. Alléluia. Amen. Mais sachez que tous les ennemis But know that all the enemies, n'ont pas de même force. they do not have the same strength. Goliath azalaki mulai, Goliath was mais tall, bamisusu pe bazalaki mikuse. but others were short. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? But what happens here? La Bible est en train de dire, The Bible says, lorsqu'ils ont conquis Jéricho, once they conquered il Jericho, fallait pas progresser. they needed to progress. La ville suivante, The following c'était town Haï. was Ai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était Haï. It was Ai. Mais cette fois-là, But that time, Haï n'était pas comme Jéricho. Ai was not like Jericho. La Bible est en train de dire, The Bible says Haï était une petite ville. Ai was a small town. Alléluia. Amen. Imaginez que Dieu dise que c'est une petite ville. Imagine God saying it's a small Une town. ville de rien de tout. A town with nothing at all. Lorsque Josué envoyait les espions, Once Joshua sent spies, les espions qui sont allés explorer the Haï spies that went to explore ont Ai ramené le message à Josué brought back the message to pour Joshua dire à Josué, to tell Joshua, oh Mokondi, King, cela ne vaut pas la peine you don't have to worry. que tu envoies toute une armée de l'Éternel It's an entire army of the à Lord combattre un petit village. to fight a small village. C'est vraiment un petit village. It's a very little Donc village. quand tu te montres biso bato ebele te, We entered and we tu didn't see dois much seulement people. dépêcher You just have to take out quelques personnes a few people pour aller battre Haï. to go and fight Ai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient sûrs d'eux-mêmes They were sure of themselves parce qu'ils savaient because they knew que Dieu marche toujours avec nous. because God always walks with us. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, And that day, Josué les a écoutés. Joshua heard Il a them, dit c'est bon. said, that's Comme good. vous avez dit que c'est un petit village Since you said it's a little village, ou c'est une petite ville, it's a small town, Josué a pris 3000 personnes. Joshua took 3,000 people. Il a dit allez-y combattre Haï. Said, go and fight Ai. Bien-aimé, écoutez-moi. Beloved, listen to me. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils se sont mis en chemin pour aller combattre Once they Haï, started going to la fight Ai, parole est en train de dire, the Bible says, au milieu de ceux qui étaient allés combattre Haï, amongst those who went to il y fight avait Ai, un certain Akan. there was an Achan. Alléluia. Amen. Il y avait Akan au milieu d'eux. There was Achan Or, amongst them. Akan, And Achan, par son étymologie, according to the terminology, Akan veut dire tout simplement Achan simply means trouble. trouble. Akan veut dire trouble. Achan means trouble. Alléluia. Amen. Vous qui allez combattre les ennemis, You that is going to fight mais au enemies, milieu de vous, but amongst you, vous avez quelqu'un qui va vous troubler. you have someone that will trouble you. Est-ce que l'église, vous comprenez cela? Church, are we Les understanding? autres, Are we understanding?
Akan veut dire trouble. Akan means trouble. Si bazotambola, As they're walking, bazotambola na muta trouble. they're walking with someone Je vais troublesome. dire à l'église, I'm going to tell the church, lorsque Dieu t'envoie dans une mission, once God sends you on a et que tu mission, prends quelqu'un qui est trouble, and you take someone that is qui ne troubled, fait pas la volonté de Dieu, who doesn't tu take part of the will échoueras. of God, you will Alléluia. fail. Ils sont arrivés à Haï. They arrived at Ai. Lorsqu'ils combattaient maintenant, As they were fighting, ye ole missionné à la fixer kaka na babinemi. instead of his eyes to be fixed Comme towards the azala enemy, qui trouble fait, since he was troubled, missionnaire et qu'ils la fixer na biloko ezala ki na Shinéa. his eyes started fixing things that was in the town. Alléluia. Amen. Atali biloko. He looked at Ola goods tala eloko akende ko sala. instead of looking at what he wanted Pendant to que do. les autres étaient en train de combattre, While others were fighting, lui était en train de voler. he was stealing. Il était en train de faire quoi? He was stealing. Shinéa, In Shinea, c'était une ville en Mésopotamie. it is a village in Mesopotamia. Can you help me, please? To betele maboko, betela es maboko. Ça c'est une école et ça la maranango. Encouragez-les par les acclamations. Alléluia. Et puis je vous annonce que à Sala qui boutou mobimba, Sali night shift. À Zongi d'abord 3h ou 4h. She arrived home Donc à very cause de late. la paix fatiguée, c'est She pas could be mal. very Alléluia. tired. Ce sont des enfants qui basent en formation. They are still learning. Maintenant, Nini Karaté a bien un message. I don't want Est-ce her que to vous avez compris weaken ça? the message. Yeah. Je disais que Akan, Achan, Akeko Yibana, Shinéa. he went to go steal in Shinear. Mais Shinéa Rezani. But what is Shinear? Shinéa Rezaki ville na kati ya Mésopotamie. It's a city in Mesopotamia. Mais plus tard, But later, Shinéa Shinear ekokoma will become Babylone. Babylon. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Do you understand? Shinéa ekokoma Babylone. Shinear will become Bon, Babylon. les œuvres qui étaient dans Shinéa, The work that was in Shinear, c'était quoi? what was it? Ils marchaient selon la chair. They were walking according to the flesh. Parce que Babylone Because Babylon, veut dire tout simplement it means confusion. confusion. Alléluia. Amen. Donc on comprend par là You understand? que les habitants de Babylone Inhabitants of Babylon, étaient des confusionnistes. they were confused. Alléluia. Amen. Alors lui va combattre cette ville. It's going to fight them. Oh là, longa banguna wana. Instead of overcoming them, Il commence par voler les choses de cette he ville. starts stealing from the city. Mais la Bible dit qu'est-ce qu'il a volé? What did he steal? Il a volé 3 choses. 3 things. Alléluia. Amen. Il a volé les manteaux qui étaient dans Shinéar. He stole the mantle, the coat. Il a volé l'argent. He stole money. Il a volé les lingots d'or. He also stole Bien other aimé, things ces inside. 3 choses Those 3 things ont une importance capitale devant Dieu. is very capital in front of God. Alléluia. Amen. Il arrivait parfois, He arrives sometimes. lorsque vous allez combattre, When you go fight, Dieu vous dit, God say to you, ne touchez pas à tout ce qui est interdit. do not touch anything is prohibited. Il nous faut tout ça. You have to Et obey. je vais vous dire, I'll say to you, la raison même pour laquelle the reason why Nzamba kweyisa le roi Saoul, God make his soul fall, parce que Nzamba yebisaki ye, because God told him, kende, go, meko banyama kitoko osali nini? Kosimba te. touch Ye anymore. akamuna ngo mafuta, He saw they were beautiful. nice, They were very and nice. suitable. And Ye asali good. nini? He took them. Il a désobéi à la parole He de Dieu. disobeyed the De word la of God. même manière que Saoul a sala, The same way Saul did, akampe a sala. Achan also did the same thing. Alléluia. Amen. Bazobunda, baninga bazobunda. They were fighting there. Ye ayibi. He's stealing. Et tango ayibi. As he's stealing, Comme Dieu ne marche pas avec les pécheurs, because God don't work with sinners, Dieu a permis God allowed qu'un petit village a small village batte l'armée de l'Éternel. to overcome the army of God. Ville ya mukie, A small et village beti armée de l'Éternel, overcome the et army of the Lord, bomi bato, kill pe people, bakimi liboso ya aïe. and they flee. Église, écoutez-moi. Church, listen to me. Si dans ta vie, If in your life ozana biloko ya diable na kati na yo, you have the devil's thing in oke you, koluka bitumba na diable, and you go fight against him, diable akobeta the yo. devil will overcome you. Ato yembelaka nzambe, Even if you sing, ata for naza God, pasteur, even if I'm a ato pastor, oza intercesseur, even intercessor, soko ozotambola na biloko ya moyini satana, walk with the thing of soko devil, otelemi liboso na olobi na au nom de instead Jésus, you rebuke asali him. nini? he will strike you. Mpo na nini? Why? Parce que amoni biloko na See ye the kati things na of yo. him in you. La
raison pour laquelle bana Israël ba échoué liboso en ville à Moukié, The reason why c'est parce Israelites que failed, Akan because ayiba Achan manto, stole the ayiba mantle, mbongo, stole the ayiba money, pena wolo. He stole all other things. Combien d'Akan aujourd'hui dans l'église na biso? How many Achan in our churches? Combien d'Akan ils sont ici dans le monde How many Achan in the world? en train de voler les choses de Dieu? Stealing the things of God. Lorsque la Bible parle de quelque chose qui est dévoué par interdit, When the Bible talks about the things that are cursed, cela veut dire that means c'est la part de Dieu. it belongs to Tu n'as God. pas droit à ça. You have no right of Oh, it. ils ont appartenir na nani? Na The Nzambe. things belong to God. Yo sala kaka musala yi Nzamba bengeli yo. You do what God told Le you. reste ça ne te concerne The pas. remaining don't belong Ndenge to you. bomona pasteur ni kwa telemi You awa. see Pastor Nico standing Nzamba here. tininga na ya koteya. God sent me to preach. Atininga na ya kolinga 3-4e bureau awa te. Not to have many Makambo wives. wana eza vi na ngai te. That's not my life. Naza na one bureau na nga I abu have o. only Pia. wife that's all. Est-ce que na oloba mabe? Am I saying bad? Alléluia. Amen. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. There are things that belong to God. Toi, tu ne peux pas les You toucher. cannot touch it. Pourquoi les enfants de Dieu échouent? Why people of God failing? Parce qu'ils ont touché Because aux they touch choses the things dévouées par interdit. That is Cela veut dire prohibited. la part de Dieu. That means the things of God. Calamité, je vais vous expliquer des choses. Soon I'm going to explain it. Il a volé les manteaux. He stole the mantle. Il a volé l'argent. He stole the money. Il a volé l'or. He stole the Mais gold. pourquoi seulement ces trois choses? Why only those three things? Pourquoi seulement ces trois choses? Why only the three things? Oh, je vous ai dit que ces trois choses I said those three ont une grande importance have more dans la importance présence de Dieu. in the presence of God. Commençons par les manteaux. Let's start with the mantle. Les manteaux, c'est quoi? What is a mantle? Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved, les manteaux dans le langage de la Bible the mantle in the language ne of the Bible, représentent que les œuvres. it means the Mais work. représente quoi? Misala, les œuvres. The work. Alléluia. Amen. Oh, na yebi sibino. Now saying you, Shinéa, now, ezalaki film moko ezalaki voué au péché. it was a Bazalaki city kovivre na with masumu. there was sinners. Bazalaki bato ya masumu, There bato ya was confusion. sinners. Confusion. Ye tango ake koyiba misala Shinéa. When you go to steal from Ayibi the nini? city, Masumu. He stole Oh, na sin. Israël. In Israel, Lisumu esengelaki esa nini? Ekota te. cannot allow sin to Mais lui a enter. quand même pris. But he took. Combien d'enfants de Dieu How many children of God? veulent se comporter comme des païens? They want to behave like pagans. Combien d'enfants de Dieu How many children of God? veulent vivre comme tout le monde? They want to live like everyone. Toi, tu parles comme tout le monde. You speak like everyone. Toi, tu fais des choses comme tout le monde. You do things like Il everyone. n'y a même pas de différence There's no difference entre un enfant de Dieu, un chrétien between a Christian et un païen. and a pagan. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence. There's no difference. Alléluia. Amen. Dieu lui-même a dit, God himself said, vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez quoi? you see the Vous verrez difference. quoi? The difference. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence, papa. Today there's no more differences. Vous savez, rien que par ton langage, Only the words, rien que par ta façon de parler, the way you speak. on peut comprendre que toi, c'est Nzambe, oh, c'est This one Nzambe. belongs to God or not. Alléluia. Amen. Il a volé les manteaux. He stole the mantle. Lorsqu'il a volé les manteaux, When he stole the mantle, cela veut dire qu'il a eu le caractère babylonien. you mean he had the character of Oh, the je Babylon. vous ai dit, Babylone veut dire tout simplement confusion. Babylon means Donc, confusion. comme il a caractère au bas d'Israël, He had the character bazalai na ngote. unfamiliar to the Baninga Israelites. bazobunda, ye koyiba yiba. People are fighting and stealing, Ye escroquer. crooking people. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Comment on peut comprendre? how can you understand Mwana Nzambe azo escroquer muningane na kati a église. believer crooking his own Let us talk about church? that. Let us talk about it. Alléluia. Amen. Un frère est venu me voir. A brother came to see Il me. m'a dit clairement, He said me clearly, papa, Father, frère nani escroquera mbongo ya garantie. this brother crooked money from me. Natuni ndenge nini? I said, how? Ayesinga papa. He said, Paul, Nzoka kote bazaki kovanda. where they were living, Bapesa bango 3. they gave them Bah, 3 il m'a months bafuté. not to pay Il a anything. vendu 1 mois. He said Atika the na first combien? month, 2 months Na left. 2 mois na azwi tala. In the Azwi 2 ndeko months, libanda te. He didn't take anyone from Aye outside. asololi na ndeko na l'église. He spoke to someone in the Ayebisaki church. nga na linati kelo nini contrat. I'm about to leave the contract Yo to pe you. zongiselanga nini? Just pay me the deposit back. Ye batikeli ye ofele. They Ya give lobi him for free, bazongisela ye deposit. but he want people to pay him. Garçon na azwa deposit. He took the Na deposit mois moko. with 1 month. Asa nini? He gave the money to him. Apesi. Ole suka bongo te. Instead of Le 2 ending mois like ya fandaki. Those Asali 2 pa months, nini? A He foot. pay again these 2 months. Celui qui fait ça,
The one who does c'est it un frère de l'église is the brother in the qui church parle en langue, that speak in qui tongue. parle les rondo bobobobo, les rabababa That speak in tongue à l'église. in the church. Lorsque les 3 mois est arrivé, When the 3 months passed, les frères étaient au boulot. the brother was in Sa work, femme l'appela and the wife called pour him lui dire, to say, papa, Father, namoni ba shérif baye. I saw the sheriff for you. Bazobwaka bato nyonso biloko libanda. They're throwing belonging Bongo outside. sort na biso ezani. What is our end? Les shérifs n'ont pas beaucoup parlé. They cannot speak much. Les shérifs ont brandi sur le mât. The sheriff showed Les papiers qui disaient que Bozan a 3. the paper that Donc sold c'est the ce 3 months. jour-là That day, que ses frères apprennent that brother knew que basala qui déjà consommation à 3 mois. that they had 3 months Lorsqu'il left. appelle ses brada-là, When he called that brother, brada komi Goliath. he became Goliath. Vous banga te na sala mwanda mba caractère. You know, I did karate. So saka no mona ba Eva yakala If you mess with me, I'll show you à l'église. in the church. Ce que je vous raconte, What I'm telling you, cela s'est fait à Cape Town, na église maombia wa terre. it happened in Cape Town, not here, Mais na église, j'étais même les noms. Na église. in church. Lorsque le frère est venu me voir, When the brother came to see me, Pasteur Katila Bisuli Kambo, but give us a solution here. c'est mon frère. I said, brother, Nazomona mutu I say a head makolote. and no a leg. Pona nga For me, conseil na opesa yo. the advice I'll give you, Tika kaka. leave it. Sa nini? Leave it. Moi mobile tellement respecte pasteur Nemi. Because respect the pastor, Maya misu sa nini? it was tears in his eyes. Mais a décidé le bi, He decided, faut que je respecte pasteur. I need to respect pastor. Atika. He left it. Mais aujourd'hui où je vous parle, But today I'm speaking to you. ce garçon-là s'est marié. That man married. Dieu lui a béni avec un enfant. God blessed him with a Il lui a child. donné une maison à Rondebosch. He gave him a house in Mais la Rondebosch. personne qui avait escroqué, But the person crooked him n'a pas voiture à son baby. with all the cars he Lelo destroyed. Kemba. Today he's suffering. Akomo lukata sans reine. He's looking for 100 rand. Vanité de vanité, tout est Everything vanité. is vanity. Il y a certains comportements There qu'on are ne peut pas behavior trouver à They l'église. cannot find in the church. Si tu as besoin de recevoir quelque chose de la part de ton pasteur If you want something from the ou pastor de la part de ton frère, or from your brother, viens car m'a dit papa Jonathan Mikolo na okemba pesanga 500 say, reine. brother, Ton défi this ça. day I'm suffering, give me money. Eza clair, eza lisumuté. It's not a sin. Mais kokende ko escroquer But going to crook et tu viens à l'église. and you come to church Tu viens parler à langue. and you speak in tongue, Tu fais l'œuvre d'Akan. you're doing the work of Achan. Tu fais l'œuvre d'Akan. The work of Achan. Akan a pris les manteaux. Achan took the mantle, A commis mutu lokola bato Babylone. became like Babylonian. Alléluia. Amen. Oh, nous les enfants de Dieu. As the children of God, Biso fo misala na biso ezala misala ya ma our work parce must que be toza ba good minda. because we are the Il light. faut tongenga na We mokili. need to shine in the world. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, You know, beaucoup des hommes de Dieu many men of God, ne prêchent plus ces choses. they don't preach these Yango things. yoka oh moyembi moko boye You see a singer atikali mutakala. who was naked. Pourquoi? Why? Parce que Because les genres de la prédication azozwa the word of preaching is permettre receiving ete ke abanga Nzambe. is not allowing him to fear Bien-aimé, God. il faut jamais aimer la célébrité. You must not love to Il be faut celebrity. jamais aimer la célébrité. Never love to be famous. Lorsque Dieu t'élève, When God lifts yo you, tombola nde Nzambe. you must lift up Tika God. Nzambe amata yo Let sani. God increase your decrease. Kita. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je croyais que tu me donnerais amen. I thought you would say amen. Au lieu de finir par là, Instead of finishing there, Akan est allé plus loin. he went further. Il a volé l'argent. He took the money. Il a volé l'or. He took the C'est gold. pourquoi je vais dire à l'église. That's what I say to the church. Otanga Bible lokola journal te. Don't leave the Bible like a Bible koloba, newspaper. l'or et l'argent appartiennent. The Bible says silver and gold Mais belong l'on to a God. expliqué dans la façon I'm révélationnelle going to speak, que veut explain dire l'or Revelation. What et is gold? l'argent What is appartiennent. silver belonging to Parce God. que ce sont les deux choses que Those two Akan things Salani that Achan ayibaki. stole. Ayibi or You stole the gold. ayibi pe na You stole argent. the silver. Alléluia. Oh balobini. You say what? L'or et l'argent. Gold and silver. Donc cela veut dire en d'autres termes In other words, que l'or gold et l'argent, and silver, Akan ne pouvait pas toucher cela. he could not touch those. Parce que c'était la part de Dieu. That was the part of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a volé l'argent, When he stole the silver, or dans le langage de la Bible, according to the Bible, l'argent représente la rédemption. the silver represents redemption. L'argent représente les rachats. It means redemption. Quand on parle de la rédemption, When you speak of redemption, nous voyons straight le sang. we see the blood. La rédemption, c'est quoi par définition? What is redemption? La rédemption, Redemption c'est la délivrance is deliverance acquise that au you, moyen in a moment,
du sang through the d'un blood prix. or through a price. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la délivrance acquise au moyen d'un prix. It's a deliverance. Oh, lorsque la Bible parle du prix, blood. When the Bible le says a véritable price, prix que Jésus a payé, if the price that Jesus il a paid, donné quoi? Son sang. gave his blood. Est-ce que beaucoup mis? You understand? Na maombi na tiki nanga. Papa, na tiki nanga. Pona mona bino malili. You're very cold. Alléluia. Amen. Est-ce que nous boyez bien papa là qui? You know what time I slept? C'est pour vous. It's for you. C'est pour vous. It's for you. Alléluia. Amen. Donc l'argent c'est la rédemption. Silver is redemption. Lorsque la Bible parle de l'or et l'argent appartient à Dieu, When the Bible says silver and gold belong to la God, Bible ne voit pas d'abord mbongo à makasa barène. doesn't see money but paper. La Bible parle de la rédemption. The Bible speaks of redemption. Mais maintenant l'or c'est quoi? Now, what is gold? L'or dans le langage de la Bible According to the Bible, parle de la divinité de Dieu. speaking of divinity of God, L'or parle de la gloire de Dieu. speaks of the glory of God. Akan Achan a volé la gloire de Dieu. stole the glory of God. Il s'est procuré de la gloire de He Dieu. took the glory of God. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Love in the Lord. Aujourd'hui à l'église, Today in the church, lorsque Dieu opère un miracle, when God operates a miracle, you take it as yours. You say to people, I have a gift. If I prophesy, it will come to pass. Does it belong to you? Does it belong to you? Alléluia. Amen. Eh maman, Hey, mama. bato bazobanga lisusu nzambe te. People are not fearing God. Ndenge natelemi awa, As I'm standing here, ata na seku ici, even if the la death comes gloire down, doit revenir à qui? glory must go back to À God. Dieu. To God himself. Il faut jamais prendre la place de Dieu. Never take the place of God. Papa, ndenge obinisi biso awa, Like the way you make a gloire dance, raison apa nani? glory must be back to God. Oh moni ngane na sabwe nga danger so na ina maombi te bato babina te. If I don't go to my home, people will not dance. gloire osali ni, You take the glory to yourself. nana pesa mongongo wana. Who gave you that voice? Les gens aujourd'hui commencent à prendre la gloire de Dieu. People today take the glory of Ils n'ont God. plus peur. They are not afraid. Si tu as un don, If you have a gift, c'est lui qui t'a donné ce don-là, c'est Dieu. the one who gave you the gift to Lorsque God. tu fais les exploits, When you do la wonders, gloire doit appartenir à qui? glory À belongs to Dieu. God. Et Zokota. Are you understanding? C'est pourquoi vous remarquerez une chose. You see something. Dans la répartition de l'animal, In the life of the animal, lorsque bazaki kolinga basala sacrifice et pas it's nzambe, about to give sacrifice to God. les sacrificateurs, The priest, soka bomi nyama, when he killed the animal, qu'est-ce qui s'est passé? what will happen? Maman Mimi, Me. la Bible dit, The Bible says lipeka, the wings natolo, and the chairs, yango nde sacrificateur azakolia. that's what the priest ate. Huile, The oil ouais ezakobima na nyama. that came from the animal, L'huile était la part de Dieu. that was the part of Donc God. sacrificateur, The priest akoka kolia huile te. could not eat the oil. Ezalaki part ya nzambe. It was God's Les part. sacrificateurs The priest ne mangeaient que l'épaule only eat the wing et la poitrine. and the chest. Ça aussi c'était un langage. That's also a language. Cela veut dire quoi? That means L'épaule. the wings L'épaule représente la force. means the strength. L'épaule représente la puissance. It means power. L'épaule représente l'onction. It means anointing. C'est-à-dire That means un vrai homme de Dieu. a true man of God that carry Il people. faut avoir la force, He must have avoir la power puissance, He must have avoir strength. l'onction He must have pour anointing défendre les enfants de to Dieu. defend the children of Lorsqu'un God. homme de Dieu n'a pas l'onction, When a man of God no Satan anointing, akobanda kolela biso bato ozotala. devil will be eating people. Nazo déclarer mwana maombi I baosimbe te. declare you will not be Nalobi touched. bakosimba yo te. You will not be touched. Nalobi bakosimba You will not te. be touched. Soko ndibikanga Jésus. If you accept Jesus. Alléluia. Amen. Nzambe na bonzambe na ye. God in his godliness, Acha mystère moko na lipeka. he did a mystery in the Un wing. jour je vais vous prêcher sur le mystère de l'épaule. One day I will preach about it. Maman Patricia, My Patricia. soki mutu amemi eloko. If somebody carries something on the head heavy, Give 5. Give 5. Suka nango wapi? at the end, Pona nini? they put in the shoulder. Force suka ezalaka na ma. Strength is in the shoulder. Soko tie eloko ata eza kiloko leka na mutu. Even if it's heavy, you put it on the shoulder, you can Un carry vrai it. enfant de Dieu True child of God doit avoir la force, must have strength, la puissance, the power, l'onction. anointing. Soki bayata 1000. If they come Sala down, nini? you put them on the wing. Yo mibaleka olembanaka. You two, you are just Moi tired. de moi quartier. Two demons on the Oh, street. lembana. You tired. Bonjour okuta ba démon so wembe. Now the day you meet the whole demon of Weinberg, Tala voisin c'est ma peke lembate. tell your neighbor, say your shoulder, not be tired.
Your shoulder should not be tired. That is the way to the finishing. Because the shoulder, your shoulder, c'est la puissance. Is strength. There is a wrestler who understood the mystery. When they beat him up, he go back. Goldberg. You know what is it? It is a shoulder. When you use the shoulder, that is the finish. Every witch of your family, strike them. Strike all your enemies. Strike all your enemies. How come they're eating the children of God? Hallelujah. Amen. Now they say, after eating the shoulder, they eat the chest as well. And on the chest, you see here, a heart. The heart is on the chest. What is the heart? The heart speaks of faith. That means a true man of God must have faith to communicate that faith to the children of God. As I am, even if you cry and your child is dead, I will not cry with you. Never. Never. I will take the child, I'll put on the chest, I'll start praying in tongue. I'll start praying in tongue. I'll start praying in tongue. And the child come back to life. And start praying. You start praying as well. Greet your neighbor. Hallelujah. Amen. When you see your father not crying, you start. A man of God is there to communicate faith to the children of God. What kind of a man of God are you? They gave me a mass leave at home office. I also received a peeling. The child came to be comforted. He's never going to tell you the story anymore. You say, You say, my child, you have an ID. You can have an ID. But you have an appeal. The men of God must eat the chest. Where's the heart? To communicate faith. Hallelujah. Amen. Through my mouth, what comes out only faith. Many of you know that. Who came to me and started crying with the problem? The faith. You need to communicate it. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Even if the problem not mais working, lorsque tu rencontres un véritable homme de Dieu, when you tell the true man of il God, doit te donner la foi. He have to give you faith. When you came out of the house, as I came sick, I feel good now. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, the Bible says, l'huile oil était la part de Dieu. It was the part of God. L'huile était la part de Dieu. It was part of God. Et le reste de partie, and all the rest of the body, pour les enfants d'Israël. It was for the Israelites. They were eating the leg, all the other wings. Mais l'huile, but the oil, c'était la part de Dieu. It was God's part. Que représente l'huile? What is oil? L'huile représente aussi la gloire de Dieu. It also means the glory of God. L'huile, c'est le Saint-Esprit. It is the Holy Spirit. Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, aucun homme de Dieu no man of God ne peut te donner le Saint-Esprit. Can give you the Holy Spirit. Aucun homme de Dieu, no man of God, n'a la capacité de te donner le Saint-Esprit. Has the capacity to give you the Holy Spirit. Dieu only God donne le Saint-Esprit they give the Holy Spirit à celui qui est capable de le recevoir. To receive him. Nous l'appelons d'abord Saint. We call him Holy Spirit. Quel est le mot qui What is the first word? Holy. Holy. Look at you. Look at you. You have the Holy Spirit. Parce que nous avons le Saint-Esprit. We have the Holy Spirit. Et nous avons la manifestation du Saint-Esprit. We have the manifestation of the Spirit. Many people are just moving. Manifestation. Manifestation. Puissance.
power, power, power. Manifestation. Manifestation. Ce n'est pas le Saint-Esprit. It's not the Holy Spirit. Qui vous dit que du fait de pleurer pendant la prière, Who say qu'il y a crying ça while, dans mon who tell you crying while praying means you have the Holy Spirit? You You crook somebody there and you crying there and we think you are really praying. Pleurer à l'église, ce n'est pas synonyme d'avoir le Saint-Esprit. Crying in the church doesn't mean you have the Holy Le Ghost. Saint-Esprit, The Holy Ghost c'est l'esprit de la douceur. is the spirit of C'est l'esprit self-control, de calme, of de calmness, l'intelligence, of de la intelligence, sagesse, of wisdom, de la maîtrise de soi. of Le self-control. Saint-Esprit ne cherche pas de The problème. Holy Spirit don't seek Mon dans problem. le Saint-Esprit, The one who have the Holy Spirit, botanga ye. you Nabi see him. botanga ye. You will study him. Oyaka bomona vandi calme. You come there, you see him very calm. Otongi azoloba. You gossip him, he's very Obundisi quiet. réagir. You fight him, he didn't react. Est-ce que mutu aza mutu normal? You ask yourself, is this a normal human being? Why? Parce que Because le col azo vivre. he's living. Ce n'est plus lui qui vit. It's not him that's Ce living. n'est plus lui qui It's vit. not him that's C'est living. Christ qui It's vit en moi. Christ that lives Le in col a him. Christ aza So katinanga. Christ live in you. Tel il est. As the way Tel he je is, suis. that's how you Attends are. menacé. If you Attends come, saliboé. if you try, Moi na réagir. I cannot react. Parce que j'ai la nature de mon I créateur. have the nature of my creator. Il avait la nature d'un agneau. You have the nature Un of the agneau, lamb. c'est un animal doux. A lamb is a very calm Un agneau, animal c'est un animal qui ne mord pas. that doesn't Qui ne menace pas. that doesn't bite. Alléluia. Amen. Il n'est pas comme un bouc. It's not like a Aujourd'hui, beef. à l'église, Today in the church, nous avons beaucoup de boucs. we have so many beef and calf. Boucs belé. Many of them. Oche ngapena. You try, I also try. Oche toche. Or try, I also try. Wana wapi? Wait, in the church. Est-ce que zokota? Do you understand? Ekota. Tala, Satan aza mabe. The devil's bad. Comment yo babengi so na fête ya mariage ya bato? How come they call you in a marriage? Yo zoke kosolana pareil. You're going to speak to the Godfather Oyebaka talon o mwasi akolata po yo posa nini? to know the shoes they're Posa wearing, nini? Okitisa. so they can diminish them. Ça c'est l'esprit démoniaque. That's a demonic spirit. Est-ce que nalobi mabe? Did I say it wrong? Ata yo ye na ngupe ya couleur wana. Even if you bring the same Tu one, honorer same eza color, nani? we have to honor the bride and groom. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. People of God, Israël a échoué Israel failed devant une petite ville. in front of small Je vais towns. vous dire, I'm going to tell you, soko lingi osala guerre na diable. if you want to fight with the devil, Diable amona yo na eloko na he ete. must not see you with things of Écoutez, him. église. Listen, church, Soko zo sakana, if you're playing, ozo blaguer you are playing na around lisumu. it's with sin. Sache-le, Know that même un petit démon, even the small demon, un bébé démon a baby demon qui vient de recevoir la sorcellerie aujourd'hui, that became witch a today, la capacité de te battre. has the ability to overcome you. Parce que Haï Because I, ne représente qu'un petit village. just a small Mais village, devant l'armée de in l'éternel, front of the army of the Lord, Nzamba Sani, God did. atika babeta armée na ye. He left the people Parce be qu'il a overcome. trouvé Akan dedans. He found Achan Ndeko inside. tambola na limemia. Walking Tambola na fearing kobanga God. Nzambe. Walking fearing Soko God. bangi no Nzambe te. If you don't fear God, Ato lobi ba au nom de if you say in the Jésus. name of Jesus, thousands, Des mois zota okabwe. the demon will look at you. Songi songo. Look at this gossiper, Ndoki. witch. Tamu yibi oyo. Look at this thief. Yokunuku. Onade. Onade. In the name of Jesus, Des mois tellement the otale. demon looking at you. Si saka ofungoli misu. When you finish, you open the eyes, it smack you. Pona nini? Why? Amoni yo na nature na bango. He see you the same nature as them. Diable akoki komona yo na eloko na ye na kati te. The devil cannot see his nature in you. nazoyebiso lokola motei. I'm telling you as a preacher, Ato lobi ba au nom de Jésus 100 000 if fois. you say the name of Jesus Mama many Jolie, times, okopola. you are going to fail. Est-ce que nalobeli yo? Did I say to you? Nalobeli yo mabe? Did I say to you bad? Il faut bakutaka yo toujours They must find you clean. clean. Bakutaka biso clean. They must find you clean. Comment lelo bana nzambe baobanga suti okoti na shop muninga azoteka kembi alekiseli yo mbongo 5 sarene. Today- Yo po lobi we chance na Today you go to shop, men of God, people of God, they buy something, they give you more money, but you keep it. église. Churches, Maombi, Mahombi, vous avez les droits you have the right de craindre Dieu.
to fear God. Vous avez le droit You have the right de marcher dans la to sanctification. walk in Je suis sanctification. votre père. I'm your father. Si je dis ces choses If I say et this que tu te décides and you de ne decide pas me bénir, to ce n'est pas disobey mal. me, it's not Mais moi, bad. But me, Dieu m'a envoyé pour te dire, God sent me to tell la you vie éternelle the eternal life est plus meilleure que la vie sur la terre. better than this life Le here. royaume The kingdom est plus meilleur que c'est la vie sur better la than terre. this world. Je suis en train de te préparer. I'm preparing you Je vous lave. to wash, Sokola yo. to cleanse you. Mai pe ko le kama moto. It can be hot Elongola ba tache no so salite. to remove the spot in Ato you. leli me na suka na ngo Even if you ma cry, po. at the end of the day you'll be Let it clean. Give an applause to the Lord. Alléluia. Amen. Cherchons, stoppons de cajoler. Let us stop Les casuality. hommes de Dieu sont en train de cajoler les mal. Too much casualties. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un pose un acte mauvais, When somebody poses a bad act, dis-lui seulement au sali mabe ko sala les sous-souti. tell them Alléluia. this is wrong, don't do it Kende na anymore. wonde yo bato mokili ba kenda te, oh, la vérité blesse. La vérité blesse. Don't be like the people of the La world. vérité The ne truth blesse hurts. pas. The truth does not hurt. La vérité n'est pas blessée. It does not hurt. La vérité arrange. The truth La vérité arrange. répare. Si tu dis la vérité dans l'amour, If you say the truth in love, Dieu sera avec toi. God will be with you. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, lorsque je suis en train de donner cette prédication, as I'm giving this preaching, mon cœur est en train de saigner dedans. my heart La is bleeding. voix de Dieu me dit, The voice of God saying to me, plusieurs dans ces lieux many people in this place doivent se repentir. must repent. Beaucoup doivent se repentir. Many must Ne repent. pense pas que cette église, Don't think this church c'est un dépotoir. is just a place of C'est playing un around. poulailler It's just a place où of tu playing. viendras avec les pécheurs. That come with sin. Oye au kota. You just enter here. Les jours qui viennent, The days are coming. Dieu God, commencera à exposer les gens ici. you will start exposing people. Je le dis comme prédicateur de la I parole. say as a preacher of the word. Osala makambu na yo. You came from Biso sinning. tomona kite. We did not see. Ekozoya. As you come in Mwana here, moko muke apeso lisako. a child will Lokola prophesy. ute pa mwana moyo dute. As you coming from the child, you Mwana cannot doubt. mukolo oloba mwana atala nga na ba Facebook. You say even Mais all this mwana is seen on muke apesa nini? Facebook, but a child prophesies to you. Je le dis et j'assume. Lola peso yo. Heaven can see, can hear me. Le monde des ténèbres est en train de multiplier des stratégies The kingdom of darkness multiplies strategies pour dépeupler les camps de Dieu, to depopulate the people dépeupler of les God, camps de l'ennemi. to make sure the population nous of sommes God là. increase. En train de dormir. And we are there sleeping. Écoutez, je vais finir par dire ce témoignage. Finish here. On était un jour dans la shop dans président Junior. One day we were in shop with President Président Junior. musique, to vendre président doit être là masolo. He was just telling me Vous stories. allez kabiso mibale. Only the two of us. Après Satan makam. Donc so akuma kamanzami. We're speaking the thing of God. Directement. Immediately, Tout le monde nganga koti. Président, tu te souviens? we saw a witch doctor. Nganga koti. A witch doctor. What? Witch doctor. Witch doctor. Yeah. Sangoma. Nganga nangle comme un witch doctor. Witch doctor, yeah. Ah. It's a witch doctor. Witchcraft les sous. Witchcraft, I can do. I can do. Nganga. Witch doctor. Siko nganga ye na mwana na ye. The witch doctor came with the child. Ye moko nganga. He himself, witch doctor, Atelemi na porte. stood at the door Azui mwana na ye. and took the child, Atindi ya place ngana président tozalaki. sent the child to us. Ayeba kite ba nani wazaki na bango affaire. Didn't know who he was dealing Era with. koti. When he came in, A se diriger straight pa nanga. he came straight to me. Abandinga. He told me, Oh my brother, my brother, how are you? comment ça va? Oyebi, You know? I want to tell you. Nangna Bissau. You need more lakis. Oza pour ça ba chance belé. You need more chance. Na kaka président a réagi. Non. President said no. Ngaku na vai na kimia na I otala. was quiet Abi listening. ayebi sisiko nga, wana zo ibsanga. He's saying to me, Abi yo yebi teso, oyebi nga na zanani. do you know who I am? Nga tu ne who are you? You're Zanani. Ayebi singa He said to me, nga na za muto na koki ko sokolo elongi. I can wipe your face. Ezaki ni président. Do afungola nga misu na bana komona do na koma mutambongo. I can open your eyes, you become rich and start seeing things. Président tu sais keni? What do we say to him? Tu sais bima toza intercité. We're not interested, go out. Sa nini? Go out. Do azo kende na ba regret. He's going with regret. A raté cop. The man is gone. Amoni ba jeune garçon ya kitoko boye. It's so young Olela man. ndima misu na bango fongwama. Instead of accepting the eyes to be open, To be say na shop to be kende. we chased him out. Bima ba kei. They left. My brother, my sister, And they couldn't want to these things happen to me. Eloko elekelinga. I'm a pastor. Na pasteur. I refuse it. Na refusé But ango. if it happened to you, Mais so comme Elio, ozana nzambe te. you don't have God. Moto ayebisa fong asokoloka elongi. Somebody say wipe your face Apo pambo amokomi mutambongo. and you become rich. Qu'est-ce que toi tu feras? What you going to do? Tokeba. Be careful. Banganga batiki bandako banganga. The witch doctor living in their Bakomi shrine. koluka biso tina bandako na They're biso. seeking for us in our homes. Place ya malamu ya kokima.
The good place to run. Lokola déluge ezobeta. Eza wapi? There's a flood coming. Eza wapi? Is in Je vais finir the par dire, church. I'll finish here. bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord. la Bible dit, The Bible saying l'argent répond à tout. that money responds to everything. Can you read it? Can you Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19. Ecclesiastic chapter 10, Boyoka. verse 19. Nazo sukisa wana. I'll finish there. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19. Tu peux lire même là, c'est bon. Ecclésiaste chapitre 10, et verset 19. 19. On fait des repas pour se divertir. Bah, on fait les repas pour se divertir. A feast is made for laughter. Le vin rend la vie joyeuse. Vin, ça la vient comment? Ngebu ngebu. Wine makes merry. Et l'argent répond à tout. L'argent répond à. Money answers everything. Ngamna lobi yango. Did I say that? L'argent répond à. Money answers Bien-aimé everything. dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Les gens ont mal expliqué cette écriture. People explain this scripture L'argent, wrong. c'est la rédemption. Money is a redemption. Oh, je vous ai dit, I say to you, la rédemption, redemption, c'est le sang. it is the Lorsque blood. la parole dit que l'argent répond à tout, veut When the dire quoi? word said money responds La everything, parole, Jésus voulait dire Jesus wanted to que say tous nos problèmes all our problems auront la solution will have solution lorsque le sang va couler when à la the croix. blood flows on Le the sang cross. de Jésus The blood of répond Jesus à tout. answers Répond everything. à la maladie, To sickness, répond à la sorcellerie, to witchcraft, ouvre les portes, open doors, donne les mariages, give marriage, élève les gens. elevate people. C'est la croix. It is the cross. Sans l'œuvre de la croix, Without the work of tu salvation, n'auras pas la solution. there's no solution. Sans l'œuvre de la croix, Without the work of the les cross, démons n'auront pas peur de toi. The demon won't be Les afraid of démons ont you. peur de toi They are afraid of parce you qu'ils savent because they know à la croix, on the cross, Jésus Jesus l'a vaincu. overcome. Dieu a dit, God says, je vous ai donné quoi? I give you Les pouvoirs. the power. Lokola nga na longi Satan. because I overcome the devil. Bino pas cause de l'œuvre de la croix. Because of the cross. Boko sa nini? What? You overcome. Que le Seigneur accepte et bénisse sa parole. May God accept to bless His word.